বাংলাতে এখন অনেক ফিতনা। বর্ধমানের দিকে বাড়ি একজন লোক আছে, তার নাম হলো জনাব কারি यासीन मियां। बस सेहत पर बात ना करे, क्या करें। उसके बाप ने अच्छा खाना वगैरह खिलाया, सेहत पर भी छोड़ दीजिए, सेहत पर ना बोले। एक इंसान है कारी यासीन, विज्ञापन में वो नाम लिखा था कि कारी यासीन। मैं कहता हूं भाई जब तू कारी यासीन है तो किरात पढ़ के घर वापस हो जा। काहे के लिए मसला बोलता रहता है? जैसे ही मसला बोलने के लिए जुबान खोलता है फौरन गलत गलत बता देता है। कारी का काम है किरात करना, तो भाई तुम किरात करो, घर चले जाओ, तकरीर मत करो। कारियों के लिए तकरीर करना ठीक नहीं है। जो सिर्फ कारी है फकत कारी है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि যদি একটা প্লেটে সুন্নিদের মাজারে পড়া মুরগির মাংস থাকে আর আরেকটা প্লেটে শুকরের মাংস থাকে, মিট অফ পিগ, শুকরের মাংস থাকে, তো শুকরের মাংস খাওয়া যাবে? ও বলছে শুকরেরটা খাওয়া যাবে, সুন্নিদের মুরগা খাওয়া যাবে না। দেখ রে কি সুন্দর চয়েস, কি সুন্দর পছন্দ। হোটেলে গিয়ে আমরা সবাই কি বিরিয়ানি খাই, কেউ বিরিয়ানি, কেউ রুটি, কেউ আবার চাউমিনও খায়। তো বেচারার পছন্দ ওটা, শুকরের মাংস খাওয়া যাবে কিন্তু সুন্নিদের ফাতিহার শিরনি খাওয়া যাবে না, এটা ওর ফতवा। हम कलकत्ता गए, हाफिज साहब वहां किसी ने मुझे सवाल लिख के दिया कि हजरत ये बताएं वो लोग शिरनी क्यों नहीं खाते। मैंने कहा भाई वो क्यों नहीं खाते उनसे जाके पूछो, डॉक्टर ने मना किया होगा, कोई बीमारी होगी, हमें क्या मालूम। बोला नहीं जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई देखो अगर मैं जवाब दे दूं तो फिर जवाब भारी हो जाएगा, फिर बर्दाश्त तो करोगे ना। बोले हाँ हाँ करेंगे। मैंने कहा फिर लिख लो, सही मुस्लिम के अंदर सही रिवायत है, शर्क गर्ब आज तक कोई पैदा नहीं हुआ अब जो मैं हदीस बयान करूंगा इसको ज़ईफ कहने की हिम्मत कर सके। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्ना शैताना ला यस्तहिल्लु तुआमा ला युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि, इन्ना शैताना यस्तहिल्लु तुआमा ला युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है उस खाने में शैतान कभी हाथ नहीं मार सकता। मैं कहता हूं सुनो, इस हदीस से क्या साबित होता है? इस हदीस से ये बात हमें मालूम होती है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है शैतान उसमें खा नहीं सकता। तो हमारी शीरनी पर सिर्फ बिस्मिल्लाह ही नहीं होता है, इस पर आउज़ बिल्लाह भी होता है। सिर्फ आउज़ बिल्लाह नहीं, 4 कुल भी होते हैं। सिर्फ 4 कुल भी नहीं, सूरह फातिहा भी रहते हैं। तो शैतान का अब्बा भी आ जाए फिर भी सुन्नियों का शीरनी नहीं खा सकता। असद इकबाल बड़ा शायर है, बहुत पुराना उसका कलाम था, गौस का फातिहा तुम करो शान से मगर शिरनी बांटना लोग पहचान के। अरे कौवा खाने की लत पड़ गई हो जिन्हें, उन्हें मुर्गा खिलाना जरूरी नहीं। दिल अगर ना झुके तो सजदा बेकार है, सिर्फ सर को झुकाना जरूरी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद सैफुल्लाह बुखारी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत साइड में आप लोग करीब होकर बैठिए, करीब आ जाइए भाई, आप लोग आ जाइए करीब, दूर होकर मत बैठिए, मेहरबानी करे आगे आ जाइए। आले रसूल आ चुके हैं, दुआ लेकर आप लोग जाइएगा, आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए भाई, आ जाइए, अल्लाह आप लोग का भला करे, आखिरी वक्त है, आ जाइए आप लोग, आ जाइए। हाँ और 5 मिनट सुन लें। আমরা কারা আহলে সুন্নাত। আমার কিছু ভাই তৈরি হচ্ছে আহলে হাদিস। আমরা হব কোনটা, আহলে সুন্নাত না আহলে হাদিস?
আহলে সুন্নাত। বাংলাদেশের আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আছে না, হ্যাঁ, আহলে হাদিসদের গুরু ঠাকুর কি বলছেন, আমি আমার টুটা ফুটা বিদ্যা দিয়ে দেখছি জান্নাত যাবে একটাই দল, তার নাম হলো আহলে হাদিস। আমি বললাম শোনো, আহলে হাদিস নামের দুনিয়াতে কোনো ফ্যাক্টরি গোডাউন নেই, তো মাল বের হবে কি করে? আহলে হাদিস নামে কিছু আছে তো ফ্যাক্টরি? ফ্যাক্টরি তো নেই, তো বের হবে কি করে? বলছে তোমাদের কি আছে? মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এখানে গোডাউন আছে, ফ্যাক্টরি আছে, রিটেল আছে, পাইকারি আছে, যেমন নিবে সবই আছে। বলে वो कैसे? मैं क्या सुन ले, सिहासित्तर तिरमिजी হাদিস उठाओ, तिरमिजी शरीफের মধ্যে আছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআহ। अगर ये जुमला तिरमिजी के अंदर मैं दिखा ना सका तो ये मेरी आखिरी तकरीर है। तो फिर যখন কোন নতুন জিনিস মার্কেটে আসে, প্রমোশনের জন্য হিরো হিরোইন নায়ক নায়িকার হাতে দেওয়া হয় টেলিভিশন অ্যাড দেওয়ার জন্য, যাতে প্রমোশন পায়। আমরা যখন কোনো দোকান শপিং মল ওপেন করি তো হাজরাতদেরকে ডাকি, কেউ আমাদেরকে নিয়ে যায়, কেন? তাড়াতাড়ি হাইলাইট হবে দোকানটা। তো আহলে সুন্নাত তো তৈরি নবীর যুগে, এই আহলে সুন্নাতের প্রমোশন হলো কার হাতে? তো আহলে সুন্নাতের প্রমোশন ইমামে হুসাইন করেছেন কারবালার ময়দানে। फिर लोग पूछेंगे मौलवी अहमद रजा क्या कोई दलील है? मैंने कहा हाँ, बगैर दलील के मैं बोलता ही नहीं हूं। उठाए किताब, आखिरी खुतबे में यूं फरमाते हैं, अवलम यबलुकुम कौलुन मुस्तफीद, তোদের কানে কি আমার নবীর মূল্যবান বাণী আসেনি? قال لي ولأخي حسن, আমার রাসূল মুহাম্মদ আরবি আমার সম্পর্কে বড় ভাই হাসান সম্পর্কে বলেছেন, আনতুমা সাইয়্যিদা শাবাব আহলিল জান্নাহ ওয়া কুররাতু আইনি আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআহ। আয় হাসান আর হুসাইন, তোমরা দুইজন জান্নাতি যুবকদের সরদার আর আহলে সুন্নাতের নয়নের তারা। अब चलते हैं अहले हदीस मौलवियों के घर में। मुझे मालूम है पूरे बंगाल में उनकी जितनी लाइब्रेरियां हैं, छन्नी मारे, किसी की लाइब्रेरी में उनकी ये किताब नहीं मिलेगी। मजमुआतुल फतावा उनके जो सबसे बड़े आलिम मौलाना इब्न तैमिया की है, ये किताब 20 जिल्दों पर है, उनके घर में नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में है। इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 2 12 और पेज नंबर 97 के अंदर लिखा है, फइन्नल फिरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह, জান্নাতে যাবে একটাই দল, তার নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। इमाम अहले सुन्नत से पूछा, हुजूर आप फरमा दीजिए। इमाम फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। और पक्का 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट। रोम के अंदर किसी भाई ने मुझसे सवाल किया था कि हजरत, कुछ लोग हमारे यहाँ पैदा हो गए हैं जिन लोगों का ये कहना है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान का कोई दर्जा नहीं है, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ही सब कुछ हैं। देखें, এটা শিয়াদের আকীদা, রাফজিদের আকীদা। তোমরা কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে খুব শুনছো, দামাদম মস্ত কলন্দর আলী का पहला नंबर, गलत। দামাদম মস্ত কলন্দর সিদ্দিক का पहला नंबर, আলী का चौथा नंबर। এটা হলো আহলে সুন্নাতের আকীদা। মুনাজারা বাহাসের দরকার নেই। জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে খুতবার বইটা খুলবেন, প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আফদালুল বাশারে বা'দাল আম্বিয়া বিতাহকিক আবু বকর as-সিদ্দিক। জুমার খুতবাতে প্রত্যেকদিন বলা হয়, যদি এতে কারোর পেট না ভরে, মেদিনীপুরের দিককার কিছু শিয়া মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে গিয়ে হুক্কা হুয়া করছে এখন। মেদিনীপুরের দিকের শিয়া তারা মাজারকে তাওয়াফ করছে। কুতুবগঞ্জ এলাকায় একটা পীর সাহেব আসতো, জানি না এখন আছে কিনা, বসে থাকে, মুরিদরা চারিদিকে ঘুরে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক পড়ে পড়ে বলে
মক্কার কাবা হলো মুর্দা কাবা, আমাদের হুজুর হলো জিন্দা কাবা। आहा हुजूर जिंदा काबा, बोले हमारे हजरत जिंदा काबा। मैंने कहा हजरत है कि फन फजरत है? हजरत वहाबी हो, देवबंदी हो, लामज़हबी हो, मजहबी हो, बरेली हो, যেই হোক না কেন আমরা সবাই একমত মুত্তাফাক আলাই এর উপরে যে একমাত্র কাবা ছাড়া কোনো ঘরের তাওয়াফ হবে নয়। যদি কোন লোক নিজেকে তাওয়াফ করায় ওকে পীর মানাও হারাম, ওর হাতে মুরিদ হওয়াও হারাম। বর্তমান সময়ে পীর নামের কিছু ক্ষীর বের হয়েছে যারা বলছে 3 জায়গায় হুজুর সাজদা করা চলবে। পীরকে তাজিমি সাজদা চলবে, বাবা মাকে চলবে, আর মুর্শিদের কবরে চলবে। আস্তাগফিরুল্লাহ না, ইমাম আহলে সুন্নাত আলা হযরত কিতাব লিখেছেন আয-যুবদাতুজ যাকিয়া ফি তাহরিম সুজুদিত তাহিয়া। এই কিতাবের মধ্যে 40টা হাদিস আর 150টা ফতোয়া দিয়ে প্রমাণ করিয়েছেন যে সেজদা একমাত্র আল্লাহর হবে, দ্বিতীয় কারোর হবে না। সেজদা কারোর হবে না। বর্তমান সময়ে হকপন্থী পীরের খুব দরকার। আলহামদুলিল্লাহ খানকায়ে বুখারিয়ার সাহেব সাজ্জাদ এখানে রয়েছেন, মুকাম্মাল মাসলাকে আলা হযরতের উপরে দণ্ডায়মান এবং তার মুরিদরাও আলহামদুলিল্লাহ এর উপরে রয়েছে। সেই জন্য मैंने इससे कबल कहा था कि पानी पियो छान के पीर पकड़ो पहचान के। যারা সুন্নাত রাসূলের উপর চলবে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, বাকি কারোর সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই। যুবক শোনো, এই সম্পর্কে ইউটিউব ফেসবুক আমার অফিশিয়াল পেজ আহমদ জামদানিতে যেগুলো আছে ক্লিপগুলো দেখে নিও। শিয়া সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ तबारक व तआला সমস্ত মাসলার হাল রয়েছে। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने हुजूर में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लफ्जी खता हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुजूर के वास्ते माफ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।